micrófono? ¿Está bien? ¿Sí? So Tony se va a He said the microphone was okay there. Okay. Cuando la mente es terca, aléjala de las faltas. Si aún no cesa, conéctala a los pies del Maestro. Oh hombre, ha llegado el momento de la liberación y tú estás haciendo demoras. Al hacer la devoción día y noche, corta los apegos del mundo. Repite el Nam del Maestro a todo momento. Sálvate ahora de nacer en las especies diferentes. Si deseas que tu vida tenga éxito, recolecta la riqueza del Nam. Esta está encerrada dentro de ti. Vuélvete rico después de abrir la puerta. Al tomar la llave del Sadguru, abre la cerradura de la puerta sólida. Ten el darshan de Kirpal o Ajaib, haz que tu vida tenga éxito. Si quieres encontrar al Señor, une tu alma con el Shabda. Cuando la mente es terca, desvíala de las faltas. Si aún no cesa, conéctala a los pies del Maestro. ਜਦੋਂ ਹਠੀਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹਠੀਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ
ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਏ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਵੇਲਾ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਏ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਵੇਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹਠੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰਦਮ ਰਟ ਲੈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚ ਲੈ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰਦਮ ਰਟ ਲੈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚ ਲੈ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੋੜ ਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹਠੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾ ਮਾਲੋ ਮਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾ ਮਾਲੋ ਮਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਜੀ ਬੱਜਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹਠੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ ਪਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਪਾਲੈ ਆ ਜਾਏ ਬਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲਾਲੈ ਦਰਸ਼ ਪਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਪਾਲੈ ਆ ਜਾਏ ਬਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲਾਲੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹਠੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਲਿਓ ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤੁਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Shabad, who is all pervading and under whose guidance the Khand Brahmand, the divisions of this creation are functioning, and Shabad, who is present within all of us, that same power of the Shabad comes in this world, comes on this plane, assuming the human body. Lord Kripal was also one of those bodies through which the Shabad, the power of Shabad was manifested, and he also came on this world, taking the power of the Shabad
in his within. El poder del Shabd que todo lo permea, que a través del cual se crearon todos los Brahmans y todos los planos, y ese Shabad está dentro de todos y cada uno de nosotros. Él es la causa de toda la creación y ese Shabad se manifiesta en los cuerpos humanos. Ese Shabad también se manifestó en el cuerpo del maestro Kirpal, y asumiendo ese cuerpo, tomando ese cuerpo, él vino y moró aquí entre nosotros. That power of Shabad has always been present in this world, and it came in the body of Lord Kirpal also. It is only because of the grace of Lord Kirpal that we are all sitting here in the remembrance of Lord Almighty. Ese poder del Shabd siempre se manifiesta en diferentes cuerpos. Ese poder del Shabd se manifestó en el cuerpo del Dios Kirpal, y a través de él y por su gracia es que todos nosotros podemos estar sentados aquí juntos. It is only because of His grace that we are able to walk on the path of the devotion which He showed to us. Es solo por su gracia que nosotros podemos caminar sobre el sendero de la devoción que él nos mostró. He went everywhere, and according to the cups of the people, He filled those cups up. Él fue a todas partes y de acuerdo a los recipientes que tuvieron las personas, él así los llenó. He even came to this country of Colombia, and all his life long, for 25 years, when he was in the body, he went on giving the message of love. He always said that the giver does not have the problem, all the problems are with those who have to receive the grace. Él inclusive vino acá a Colombia, él fue a todas partes, y él siempre llevaba ese mensaje del amor, y él decía que no había ningún problema con el dador, sino que el problema es con aquellos que tienen los recipientes. Y durante toda su vida, durante los 25 años, y cuando él estuvo en el cuerpo, él siempre estuvo dando ese mensaje de amor. So the meaning of saying this is that power of the Shabad, who is always present and who comes in this world, in this creation, assuming the body of the saints, He comes only to give us, but the question is that how much we are ready to receive the grace of the masters. Entonces ese poder, el propósito de decir esto es que el Shabbat siempre viene y toma los cuerpos de los santos, y él viene únicamente para dar, pero siempre surge la pregunta de que cuánto podemos recibir nosotros. सब महात्मा ने सानू समझाया कि वक्त दियां 3-4 चीज़ां कम दिंदियां हन। वक्त का पति औलाद पैदा कर सकता है। अगर असी बीमार हैं तो वक्त के डॉक्टर पास जाके असी तंदुरुस्ती हासिल कर सकते हैं, और अगर असी बच्चे नूं पढ़ाउणा चाहुंदे हैं वक्त के टीचर पास सानूं जाना पैंदा है। अगर किसी स्कूल के टीचर नूं स्कूल छड्डे नूं 50 साल हो गए, बेशक वो कितना अच्छा सी, असी उस ते कितना भी भरोसा क्यों ना लईए कि साडे बच्चे नूं पढ़ा देवेगा, ऐसा कदे हो नहीं सकता गा, क्योंकि वो तो संसार छड़ गया है। इस तरह बेशक आयुर्वैदिक दे माहर तनातर वैद अच्छा सी, मुर्दे नूं जिंदा कर सकता सीगा, लेकिन असी मरीज हैं। अज असी कहीए लकमान तो दवाई लाँगे, तंदुरुस्ती हासिल करांगे, उन्हें आउणा नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए संसार छड्डे नूं। इस तरह वक्त दे पति की लोड़ है। महात्मा सानू दसते हैं बेशक सदियां पहला बड़े अच्छे संसार विच उच्च कोटि के महात्मा आए, असी उन्हां दी बड़ी इज्जत करते हैं। वो पूरे सन, अधूरे नहीं सन, लेकिन जो जीव उन्हां दे संपर्क विच उस वक्त आया, उन्हां ने उस कण दे विच जो व्यापक शब्द की ताकत है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ दिता। वो आत्मा अपने घर पहुँच गईयां। अगर अज असी बेशक उन्हां दे कितने भी भरोसा असी उन्हां ते रखीए, उन्हां नाल प्यार करिए, क्योंकि उन्हां नूं सदियां पहला संसार दे विचों ज्ञान हो गया है। अज सानू जिन्ना उदों उस वक्त महात्मा दे पास लोकां नूं जाण दी जरूरत सी, अज वक्त दे उत्ते सानू भी किसी जीवित महापुरुष की उतनी ही जरूरत है जितनी कि पहला हुंदी सी। हजूर महाराज कृपाल दसदे हुंदे सन कि बेशक सतयुग विच बच्चे पैदा होए, द्वापर विच पैदा होए, त्रेते अंदर पैदा होए, अज कल युग दे विच हर समय दे विच बच्चे नूं माता पिता की जरूरत पैंदी है। अज दे बच्चे नूं भी उतनी जरूरत है जिन्नी कि पहले समय विच सी। सो महात्मा सानू दसदे है प्यार दे नाल
ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। Always the Mahatmas have explained to us that there are a couple of things of the present time which are useful and which are needed at all the times. Siempre los Mahatmas nos han explicado que en este momento presente algunas cosas son necesarias y son de absoluta necesidad para que se lleven a cabo algunas cosas y es necesario tenerlas en el momento presente. If we want to have the children, we need the husband of the present time. Si queremos tener los hijos, necesitamos el esposo del momento presente. If we need our disease to be cured, we need to go to the doctor of the present time. Si necesitamos que se cure nuestra enfermedad, tenemos que ir al médico presente. In the same way, if we want our children to be educated, we will have to go to the teachers of the present time. De la misma forma, si queremos que nuestros hijos sean educados, tenemos que ir al profesor del momento actual. Suppose if there was a teacher 50 years ago who was very good, and if we say that now we want to get our child educated by that teacher who was very competent, even though he has left the physical world, do you think that it is possible? It is not possible to get the education from that teacher. Supongan que nosotros queremos que nuestros hijos sean enseñados o que un profesor les enseñe a alguien que estuvo en el cuerpo hace 50 años, pero que ya se ha ido. Y aun cuando él fue una persona muy competente, muy capaz, pero ¿creen ustedes que eso va a ser posible, que ese profesor le enseñe a nuestros hijos ya que se ha ido del mundo? Because when he is not alive, how we can give any education to our child? Cuando él no está vivo, ¿cómo le puede dar algo de educación a nuestros hijos? If we want our children to get good education, we will have to take them to the teachers of the present time. Si queremos que nuestros hijos tengan una buena educación, los tenemos que llevar a los profesores del momento actual. In the same way, many centuries ago, there were great doctors of Ayurveda who were called Dhanvantar and Lukman. They were so much competent in their skill that if they wanted, they could even put the life into the dead body. Hace muchísimos años también hubo unos grandes médicos ayurvédicos que practicaban la medicina de Ayurveda. Ellos eran Lukman y Dharmender, y ellos fueron unos médicos muy buenos, y si ellos inclusive llegaron al punto de que si ellos querían, ellos podían colocar la vida en un cadáver. If we become sick today and if we say that we want to get the treatment from those great doctors, do you think it is possible? Si nos enfermamos hoy en día y decimos que queremos que estos médicos nos traten, ¿es eso posible? No matter how good they were in their skill at that time, but they cannot do any good to us now because they are not available, they are not here. If we want to get our disease to be cured, if we want the treatment, we will have to go to the doctors of the present time. No importa cuán buenos fueron ellos y cuántas habilidades tenían ellos, pero si nos enfermamos hoy en día, no es posible recibir el tratamiento de ellos y tendremos que ir a los médicos del momento presente. Many great masters have come in this world. In the past, they were true ones, they were the perfect ones. They were not imperfect ones, they were the perfect ones. Vinieron muchos maestros en el pasado, ellos fueron los maestros verdaderos, los maestros perfectos, y ellos vinieron en el pasado. The souls who came in their contact in that time were given the connection to the Shabad, who is all pervading. Las almas que entraron en contacto con ellos en ese tiempo, ellos fueron unidos o conectados con el Shabad que todo lo permea. And they were liberated by those great masters. Y ellos fueron liberados por aquellos grandes maestros. But no matter how much love and faith we have for those great masters who were present in this world in the past, they cannot do any good to us. Because like the other things, we need the master of the present time. Pero no importa cuánto amor y cuánta fe tengamos nosotros en esos maestros del pasado, nosotros tenemos que ir al maestro viviente porque es así de necesario como lo son las otras cosas ya mencionadas. Master Kripal Singh Ji used to say that in the golden age, the children were born and they needed their mother at that time, they needed to drink the milk of their mother at that time. In the same way, in the copper age as well as in the silver age, the children were born and they also needed their mother very much. El maestro Kirpal decía que así como los niños que nacieron en la edad de oro, ellos necesitaban a su madre y necesitaban la leche de ella, de la misma manera los que nacieron en la edad de plata y en la edad de cobre, ellos también necesitaron a su madre. God Almighty provided
those children who were born in those ages with the milk of the mother, as much as he is providing in this age the milk to those children who are born in this age. Dios Todopoderoso les dio la leche a esos niños que nacieron en esas otras edades, y Él también está haciendo lo mismo para los niños que nacen en esta edad. Similarly, the souls came in the contact of the perfect masters in the past ages. In this age also they need to come in the contact of the perfect masters of the time, and if they want to get the liberation, they also need to be connected with the all-pervading Shabad. Así como las almas entraron en contacto con los maestros perfectos de los tiempos pasados, de la misma manera es muy importante para las almas de hoy en día, del momento actual, que entren en contacto con el maestro, y él los pone en contacto con el Shabbat que todo lo permea. As God Almighty needed to send the masters in the past ages, in the past time, in this present time also, in this present age also, God Almighty needs to send saints and Mahatmas who connect the souls to the all-pervading Shabad. And unless we go to those perfect masters of the present time, we cannot start walking on the path of devotion, and we cannot be connected with the all-pervading Shabad. Así como Dios Todopoderoso tuvo que mandar a esos grandes maestros anteriormente, de la misma manera Él los tiene que mandar hoy en día para que nosotros nos podamos conectar con ellos y así conectarnos con el Shabbat que todo lo permea, y así también recibir la liberación. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। Mahatmas tell us that you do not have any enemy in this world. If there is enemy of yours, it is your own mind who is sitting within you. Los Mahatmas nos dicen que no tenemos a ningún enemigo en este mundo. Si existe algún enemigo, es la mente que está sentada dentro de ustedes. Mind is the power who is sitting within you, and he is creating disturbances from your within. He is the power who stands as an obstacle between you and God Almighty. La mente es la que está sentada dentro de ustedes y allí crea todo tipo de problemas, y esa mente es el único obstáculo que está entre ustedes y el Señor Todopoderoso. ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸੈਨਿਕ ਯੋਧੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। Mahatmas know about the power of the mind. Los Mahatmas saben acerca del poder de la mente. Many great warriors, the rishis and munis, many great scholars danced in front of the mind. Muchos grandes eruditos y muchos rishis y munis bailaron frente a la mente. But the mind himself dances in front of the sound current. Pero la mente misma baila al frente de la corriente de sonido. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ 3 ਆਦਮੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਚਤੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਆਸਣ ਲਾਉਣੇ ਹੀ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹਵੋ ਭਲਾ, ਪੜ੍ਹਵੋ ਸੋ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਛੋੜੋ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ। Once three people came to see Kabir Sahib. One of them was a learned person, another was an illiterate, and the third person was a yogi. En una ocasión 3 personas vinieron a ver a Kabir Sahib. Uno era una persona erudita, el otro era una persona iletrada y el otro era un yogi. Kabir Sahib told them that, well, dear ones, tell me what you want to tell. So the learned person came up and he said that I think, no, first the illiterate person came up and he said that what is the use of learning, because when one reads, like the color of the ink is black, the heart of the person who learns also becomes black. So it is better to remain illiterate than to become a learned one. Kabir Sahib entonces les dijo que cada uno hiciera las preguntas o dijera lo que tenía que decir. Entonces primero habló la persona iletrada y esa persona dijo que de qué vale leer o aprender a leer, porque así como en los libros la tinta es negra, de ese color se convierte el corazón de las personas, y entonces ¿para qué aprender a leer? Es mejor ser iletrado. Then the learned person expressed his views. He said that what is the life of the illiterate ones? They are like the animals. They do not have any knowledge of the world. The best thing is to become a learned one. Y luego el erudito dijo, es muchísimo mejor ser una persona erudita porque las personas iletradas son como los animales, y de esa forma es mejor que uno tenga una buena educación. Kabir Sahib listened to both of them, and then came Yogi. Yogi told Kabir Sahib that I think that yoga is the best. One should always practice the yogas. Y luego Kabir Sahib escuchó a estas dos personas y luego el yogi vino y él dijo que la yoga es lo mejor de todo y todo el mundo debe hacer la yoga. He said that the best thing is to do the yoga and the other rites and rituals, the other karmas which are taught in the yogic practices. Él dijo que es preferible que todo el mundo haga la yoga y haga los ritos y rituales y haga todas las prácticas de la yoga, y eso es mejor que todo. After hearing all those three dear ones, Kabir Sahib said, he said that I had thought that the learned person was very wise, but here I see that he is full of egoism. He criticizes the illiterate ones. Kabir Sahib dijo, después de escucharlos a todos, él dijo, yo había pensado que las personas eruditas eran personas muy buenas, pero aquí veo que las personas eruditas tienen el orgullo y ellos critican a los demás. Then I thought that maybe the yogi is the best one, but he also does not appreciate and accepts the other persons. He only talks about his own self. But I would say, based on my own experience, that one should continue doing the devotion of Lord, no matter how much criticism he gets from the people. Luego él dijo, después de oír esto, yo pensé que tal vez el yogi sería el mejor, pero él también está solo interesado en sí mismo, en lo que él está haciendo. En mi experiencia ha venido que es preferible que uno siga haciendo la devoción del Señor, no importa si es criticado por las personas. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। A brief hymn of Guru Arjan Dev Ji Maharaj is presented to you. You should pay attention to it. Se les presenta un breve himno del Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Deben prestarle mucha atención. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यहाँ आसा तहाँ वासा। लेकिन जे साडी खोज करदे हां परमात्मा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। आप कहने लगे पहला जो कुछ भी असी करते हैं, जप करते हैं, तप पूजा पाठ असी कुछ भी करते हैं, कहने लगे उसनूं ठप के रख देवे। जो गुरु रस्ता दसदा है, सेवक अगर उसनूं पकड़ लैंदा है, वो अपनी जिंदगी 'ਚ ही कामयाब हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने भी कहा, जद जीव शरण गुरु दी आवे, कर्म धर्म सब भरम नसावे। जो मार्ग गुरु दे बताई, सोई कर्म धर्म हुआ पाई। Master Sawan Singh Ji used to say that it is the duty of every human being to search for the perfect master in his lifetime. El maestro Sawan Singh Ji decía que es la obligación de todo ser humano buscar a Dios en su vida. Because even if he does not become successful in his search for the perfect master in this lifetime, still he will not go below the human body. In the next lifetime also he will at least get the human birth.
Y aun cuando no encuentre al Maestro perfecto en esta vida, él sin embargo no irá por debajo del cuerpo humano, recibirá el nacimiento humano una vez más y no irá por debajo de él. Because a person goes where he is attached to. So that is why if he is searching for the perfect master, and if he does not become successful still, because of his attachment to the search of the perfect master, he will come back as a human being. In the next lifetime, his desire will be fulfilled. He will get the perfect master. Porque a pesar de que él no encuentre a un maestro perfecto en esta vida, sin embargo, allí donde está apegado uno, allá irá. De esa misma manera, entonces, si él muere sin encontrar a un maestro perfecto, él no irá por debajo del cuerpo humano, porque él tendrá ese deseo de encontrar al maestro perfecto y nacerá nuevamente en la forma humana, y allí sí encontrará al maestro perfecto. If with the grace of God Almighty, we become successful in our search for the perfect master, after we meet the perfect master, it becomes our duty to give up all rites and rituals and all the things which we have been doing before we met the master. And afterwards we should do only those things, those practices which our master tells us to do. Si por la gracia del Dios Todopoderoso encontramos a un maestro perfecto en esta vida, es nuestra obligación o nuestro deber hacer todas las cosas que el maestro nos indique que hagamos, y también debemos abandonar todos los ritos y rituales que hayamos estado haciendo antes de encontrar al maestro perfecto. Swamiji Maharaj also said that when a disciple comes to the master, he should chase away all the rites and rituals and all the illusions in which he was involved before coming to the master. Swamiji Maharaj dice que cuando una persona encuentra al maestro perfecto, él debe sacar corriendo o debe alejar de sí todo tipo de ritos y rituales y todas las prácticas que él estaba haciendo antes de encontrar al maestro. He should follow the path shown to him by the master wholeheartedly, and whatever words the master speaks to him, whatever practices the master teaches him to do, he should do them understanding it as the rites and rituals. Él debe continuar o debe seguir el sendero que le muestra el maestro, él debe hacer las prácticas que le enseña el maestro y debe seguir las palabras del maestro y debe hacer todas estas cosas como si fueran los ritos y rituales. गुरु अर्जन देव दे पास उन्हां दे सत्संगी ने आके सवाल किया कि महाराज जी मैं पहला जप तप काफ़ी कुछ साधन करदा सीगा कि मैं वो करा या जिहड़ा रस्ता तुसी बताया शब्द नाम दी कमाई करा मैं किस नूं भगवान मन्ना। सानू पता ही है कि जब तक संत देह विच बैठे है वो कदे भी ये दम नहीं मार दे कि असी गुरु हैं या असी परमात्मा हैं या असी गोपाल हाँ। वो सदा ही वो क्रैडिट जिहड़ा है अपने गुरु नूं दिंदे है कि सब कुछ करन कारण साडा गुरु ही है, असी तां उस दे प्रतिनिध तरह ही एक काम कर रहे हैं। One Satsangi, an initiate of Guru Arjan Dev Ji Maharaj, came to him and he asked him this question, that Master, should I continue doing the japas, tapas and the other rites and rituals which I used to do before coming to you, or should I just do the practices which you have taught me to do? En una ocasión un discípulo del Guru Arjan Dev Ji Maharaj fue a donde él y le hizo esta pregunta. Dijo, oh maestro, ¿debo continuar haciendo los yapas, tapas o los ritos y rituales que estaba haciendo anteriormente, o debo dejar todas esas cosas y hacer tan solo las prácticas que tú me has dicho? Further he asked Guru Arjan Dev Ji Maharaj that whom should I consider as God Almighty? Should I take you as my God Almighty, or do I have to believe in the other God Almighty? Adicionalmente le preguntó, ¿a quién debo tomar como el Señor Todopoderoso? ¿Debo tomarte a ti como Dios Todopoderoso o debo tomar a algún otro como Dios Todopoderoso? You know that saints and Mahatmas, the perfect masters, never call themselves as God Almighty. They never say that they are the perfect ones or they are the perfect saints. They never say that they are the creator and like that. They always give all the credit to their master, and they always say that their master was God and he was the form of the God. Ustedes saben que los maestros jamás se refieren a sí mismos como Dios Todopoderoso o como el Creador o como el Dios Todopoderoso, sino que ellos más bien le dan todo el crédito que se les pueda dar a ellos se lo dan a su maestro. ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਆਵੇ ਪਾਪੀ ਆਵੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੋ।
So lovingly he says that, dear one, what do we understand our master? What do we understand our master is? Our master is the gracious one, he is the creator, he is Lord Almighty. Masters come with a lot of compassion and a lot of grace. They forgive our sins. Go ahead. De manera que cómo debemos tomar o cómo debemos entender que es nuestro Maestro. El Maestro es Dios Todopoderoso, Él es el Creador, Él es el Ser Perfecto y They are full of compassion and grace, and they forgive our sins. ellos están llenos de compasión y de gracia y ellos perdonan nuestros pecados. While forgiving our sins, they do not ask for the cause of the sins, or they do not ask for our explanation. They just forgive us. Cuando ellos perdonan nuestros pecados, ellos no nos preguntan la causa de esos pecados y ellos tampoco nos piden ninguna explicación. They do tell us that, dear one, whatever you have done in the past, you have done that, but for future, don't repeat that. Don't do that again. Sí nos dicen que cualquier cosa que haya sucedido en el pasado, eso ya está en el pasado, pero debemos, amados, debemos no hacer esas cosas nuevamente. मारू महला पंजवा सोलहे पन्ना 1074 गुर गोपाल गुर गोविंदा गुर दयाल सदा बख्शिंदा गुर सासत सिमरत खट कर्म गुर पवित्र ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਕਰਮ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ। जग करना, जग कराना, दान करना, दान कराना और विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ानी, जिहड़ा एक 6 कर्म करता है उसनूं उत्तम समझते हैं। लेकिन गुरु अर्जन देव उस प्रेमी नूं कहण लगे असीं एक खट कर्मां दा फल भी गुरु दी याद ही समझते हैं। आप कहण लगे गुरु जिस जगह प्रगट हुंदा है वो शरीर पवित्र है, जिथे वो कदम धरदा है वो जगह भी पवित्र हो जाती है, पूजा के काबिल हो जाती है। Guru Arjan Dev Ji is telling that satsangi that, look here, oh dear one, I understand the master as the Gopal or the creator. I understand the master, I understand my master as Lord Almighty. For me, my master is everything, because within my master all these powers are residing. Ahora el Guru Arjan Dev Ji le dice a ese discípulo, mira, yo entiendo a mi maestro como Gopal o el Señor Todopoderoso, yo entiendo a mi maestro como si él fuera el creador de todo, yo lo tomo a él como si estuviera presente en todas las cosas. According to the Hindu religion, there are 6 karmas or 6 deeds which are considered to be the good deeds. En la religión hindú hay 6 karmas o 6 acciones que son consideradas como acciones buenas. One is to perform the yajna or the austerity. Una es realizar la yajna o austeridad. Another is to make someone else perform that yajna. Otra es hacer que otra persona realice esa ceremonia o austeridad. Third is to give the donation, and fourth is to make someone do the donation. La tercera es dar una donación, la cuarta es hacer que alguien done algo. To study the knowledge and to make others study the knowledge are the last 2 good karmas according to the Hindu religion. Obtener el conocimiento y hacer que alguna otra persona reciba el conocimiento son las últimas 2 buenas acciones de esta religión. It is considered that those who do these 6 good karmas, they are doing the devotion of Lord. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is here telling that satsangi that, dear one, I understand that the remembrance of the master is worth more precious than doing this 6 good karmas according to the Hindu religion. Entonces ellos toman como si uno hace estas 6 acciones, ellos lo toman como si uno estuviera haciendo la devoción del Señor. Entonces el Guru Arjan Dev Ji Maharaj le dice al discípulo,
Mira, si uno hace o si uno tiene la remembranza del Señor Todopoderoso y si hace su devoción, yo comprendo esto que es superior a hacer estos 6 karmas de la religión hindú. ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Mahatmas do not criticize any Vedas or Shastras, the holy scriptures. Los Mahatmas no critican los Vedas, ni los Shastras, ni las escrituras sagradas. They say all these things only to make the things clear for those people, those who do not know what is written in the Vedas and Shastras. Ellos tan solo dicen estas cosas para aquellas personas que no saben qué está escrito en los Vedas y los Shastras. In fact, those people, those who do not know that where the Vedas and Shastras are leading us to, and what is written in the Vedas and Shastras, they are the real ones who are ignorant, who do not have any knowledge of the Vedas and Shastras. En realidad, aquellas personas que no saben a dónde nos llevan los Vedas y los Shastras, ni saben qué está escritos en esos libros, ellos son las personas verdaderamente ignorantes y ellos no tienen ningún conocimiento. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। Kabir Sahib says that do not call Vedas and the other holy scriptures as the false ones. Those who do not understand what is written in the Vedas and Shastras, they are the false ones. Kabir Sahib dice que ustedes no deben decir que los Vedas y los Shastras son falsos, sino que aquellas personas que no saben qué están escritos en los Vedas y los Shastras, ellos son los falsos y los ignorantes. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਲਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वेद बर्म तक सही बयान करते हैं, जिस ने इन्हां नूं लिखिया है उहदी उत्थों तक ही बर्म तक ही पहुँच सी, लेकिन जो संतां दा बयान है, जो संतां दी रसाई है, वो इस तो 3 मंजिला होर उपर हन, वो सचखंड दा बयान करते हैं। Saints and Mahatmas do not mislead us, they do not give us or they do not attach us to the blind faith. They tell us that come, do and see for your own self. Los santos y Mahatmas no nos llevan por un camino errado ni tampoco nos unen a una fe ciega, sino que ellos dicen vengan, hagan las prácticas y vean por ustedes mismos. The Vedas talk about the planes up to the 2nd plane, they only talk about the planes which are below the Brahm. Los Vedas hablan acerca de los planos que están por debajo de Brahm, o sea, de los primeros 2 planos. Which is the 2nd plane, but the teachings of the masters, the perfect masters, is much more beyond the Brahm. 3 more planes come after the Brahm. They talk about Sachkhand, they give the teachings to us of Sachkhand. Brahm es el segundo plano, pero los santos hablan acerca de los planos que están más allá de Brahm. Hay 3 planos por encima de Brahm y ellos nos hablan acerca de ellos y acerca también de Sachkhand. ਗੁਰ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟ ਕਰਮ ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਂਸ ਹੈ। आप कहने लगे गुरु की याद, गुरु का दिता होया सिमरन करना साढ़े जन्मां जन्मांतरां दे पाप कटे जाते हैं। गुरु की याद ही सानू जमां दे नाल तुर नहीं दिंदीगी, क्योंकि पूरा गुरु सिर ते है। वो जमां दे रस्ते सानू जान नहीं दिंदा, उदों पहले ही साडी वो संभाल करदा है, परविश करदा है। Now he says that by remembering the master and by doing the simran given to us by the perfect master, the sense of our birth after birth, of our many past births are removed. Ahora él dice que al recordar al maestro y al hacer el simran dado por el maestro, todos los pecados que hemos cometido o que hemos acumulado de nacimiento tras nacimiento, estos son cortados. And by doing the simran given to us by the perfect master, we do not have to go with the angels of death. Y al hacer el simran dado a nosotros por el maestro, no tenemos que ir con los ángeles de la muerte. Because the simran of the perfect master does not allow the angels of death to come near us. Porque el simran dado a nosotros por el maestro perfecto no permite que se nos acerquen los ángeles de la muerte.
ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾਮ ਫਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਾਟੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We perform the rites and rituals, we do the worships, we go to the places of the pilgrimage only to make our mind pure and peaceful. Nosotros hacemos los ritos y rituales, vamos a los sitios de peregrinación y hacemos todas estas prácticas únicamente para hacer que nuestra mente sea limpia y esté en paz. But if we would go to the master and if we would devote ourselves to the master, then he would give us such a medicine which would help us make our mind pure and which would give peace to our mind. Pero si nosotros fuéramos a donde el maestro y nos refugiáramos en él, él nos daría una medicina tal que haría que nuestra mente se volviera pura y obtuviera la paz. ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਾਟੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਰੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇਹ ਹੱਦ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly tells that Satsangi who had asked him the question, he tells him that he who becomes the disciple of the master does not have to worry about going to the hell, because in his lifetime while still living he crosses the limit of the hell and he does not have to go there. Ahora el Guru Arjan Dev Ji Maharaj amorosamente le dice a aquel discípulo que le hizo la pregunta, le dice que si uno se convierte en un discípulo del maestro, esa persona no tiene que temerle al infierno, porque mientras está aún en vida, él pasa por encima de los límites del sitio de donde están los infiernos. On our soul there are 3 covers, physical, astral and causal, and as those covers are removed and as we go on progressing in the inner planes, we start seeing the things with our own eyes. The hells and the heavens are created in the first plane. It is the place where it is decided where the good people and the bad people have to be kept. So when we become the disciple of the master and when we go on progressing, when we remove these covers from our soul, then we easily cross the limit of the hell. Where does one become the disciple of the master? Only when he removes all these 3 covers from his soul and reaches the Dasmadwar, one becomes the disciple of the master. So when he has risen above those planes and reached the Dasmadwar, he does not have to worry about the hell because he has already crossed the limit of the hell. Sobre nosotros hay 3 cubiertas, la física, la astral y la causal, y entonces a medida que uno va eliminando estas cubiertas y se va elevando por encima de ellas, uno se eleva por encima de los límites donde están los infiernos. En el primer plano es donde existen los cielos y los infiernos, y allá es donde se decide dónde van a ir las personas buenas y a dónde van a ir las personas malas. De manera que cuando nos elevamos por encima de estas 3 cubiertas
Y cuando llegamos a Daswanduar es allí donde uno se convierte en el verdadero discípulo del Maestro. Así que cuando uno se ha elevado por encima de estas tres cosas, uno no tiene que preocuparse de ir a los infiernos porque estos ya los ha dejado uno atrás. ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਨਾ ਕਾਈ ਨਾ ਗਲੇ ਲੋਹਾ ਕੋਣ ਨਾ ਖਾਏ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਦੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ. Tulsi Sahib says that the gold cannot be destroyed by the mud, and the iron cannot be eaten up by the ants. In the same way, whether one is good or bad, the disciple of the perfect master never goes to the hell. Tulsi Sahib dice que el oro no puede ser comido por el barro y el hierro no puede ser comido por las hormigas. De la misma manera, el discípulo del maestro, ya sea bueno o malo, él no puede ir a los infiernos. गुर का सेवक नरक न जाए, गुर का सेवक पर ब्रह्म ते आए, गुर का सेवक साध संग पाए, गुर कर नित जी दान ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Now he says that what is the sign of the disciple of the master? Ahora él dice, ¿cuál es la señal de un discípulo del maestro? The disciple of the master always remembers the master, and all the times he finds himself in the sangat of the master. El discípulo del maestro está siempre en el satsang y él también se encuentra siempre en la compañía del maestro. Because by coming to the satsang of the master, we come to realize what our shortcomings are, and only by coming to the satsang we come to know that how we can remove our failures. Porque tan solo al venir al satsang de los maestros nos damos cuenta cuáles faltas tenemos y tan solo al venir al satsang del maestro podemos saber cómo las podemos eliminar. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦਾ, ਪਿਓਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਆ ਦਾਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. When by attending the satsang we come to know about our shortcomings, and when we remove those shortcomings, when we remove the failures, and when we make ourselves pure and clear, afterwards when we sit in the remembrance of the master is not unjust. When he sees that we are sitting in his remembrance, when we surrender to him, he pulls our soul up, he gives us his own life impulse. Cuando después de venir al satsang y de saber acerca de nuestras faltas y después de escucharlo, nosotros las eliminamos. Después de hacer esto, cuando nosotros nos sentamos en la remembranza del Maestro, el Dios Todopoderoso, Él no es un ser injusto y Él nos lleva hacia arriba y Él... Pulls our soul up. Y Él nos lleva hacia arriba and he gives his own life impulse. Y nos da su propio impulso de vida. गुर का सेवक साध संग पाए, गुर कर नित जी दान, गुरुद्वारे हरे कीर्तन सुनिए, सतगुर पीठ हर जस मुख पणिए. ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. Now he says that with the grace of the master we are able to listen to the kirtan of Lord, that divine melody of Lord Almighty,
which is coming from Sachkhand and resounding at our eye center. Ahora él dice que por la gracia del Maestro nosotros podemos oír el kirtan o el sonido que proviene del Señor Todopoderoso y que resuena dentro de todos y cada uno de nosotros. With the grace of the Master, we are able to listen to that divine melody, divine sound day and night. Por la gracia del Maestro podemos escuchar esa melodía divina día y noche. ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। You may call it Shabad Dhun or the sound current. You may call it Hari Kirtan or the divine melody of Lord. You may call it with any name you want, but it is that link, that connection which connects our soul with Almighty Lord. Ustedes lo pueden llamar el Shabad Dhun o la corriente del sonido, lo pueden llamar el Hari Kirtan o la divina melodía del Señor, pero este sonido es el lazo que une a nuestra alma con el Señor Todopoderoso. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਪਣੀਏ ਕਰ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੀਵੇ ਮਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। Master is very gracious. He is an abode of grace. El Maestro es muy benévolo y Él es la morada de la gracia. There's 5 passions: lust, anger, greed, attachment, and egoism, who are dancing in our within and who are creating turmoil in our within. Graciously, Master controls all these 5 passions, and He takes us to court of Lord, and over there, He makes it possible for us to get the honor from the Almighty Lord. Estas 5 pasiones que están bailando dentro de nosotros, la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo, estas 5 pasiones son controladas por el Maestro y Él nos lleva hacia arriba y hace que se nos dé honor en la corte del Señor. ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੀਵੇ ਮਨਾਏ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਊਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਕਤ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚਖੰਡ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। It is not the work of any human being, any man. It is the work of that Shabad, that power, who is all-pervading, who is present within the Master. No es el trabajo de ningún ser humano, sino es el trabajo de ese Shabad o de ese Maestro, de ese poder que está trabajando internamente. The unfathomable, the unseen planes where we cannot go by ourselves, to Sachkhand, we cannot get there by ourselves. It is that power of the Shabad, that perfect Master, who makes us see those unseen things, and He takes us to the Sachkhand where we cannot go by ourselves. Esos sitios inalcanzables o esos sitios que no han sido vistos, allá no podemos llegar nosotros por nosotros mismos, sino es el Maestro que nos hace llegar a esos sitios que no han sido vistos, y Él hace que nosotros podamos alcanzar esos planos a los cuales no podríamos llegar por nosotros mismos. ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਊਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਭਗਤੀ ਹਰ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Now he says that no power of negative power, no force of negative power can create any obstacle
in the way of the disciple of the master. Ahora él dice que ninguna fuerza del poder negativo ni ninguna entidad, digamos, del poder negativo puede crear ningún obstáculo ante el discípulo del maestro. Because the disciple of the master has been given the real secret, the real knowledge by the master. Porque al discípulo del maestro le ha sido dado el verdadero secreto y el verdadero conocimiento. ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਕਉ ਬਿਗਨ ਨ ਭਗਤੀ ਹਰ ਪੂਰ ਦਿਰੜਾਇਆ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ ਜਲ ਤਲ ਪੂਰ ਰਹਾ ਗੋਸਾਈ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Now he says that showering grace, that gracious master has made me see God Almighty, whom I used to understand, is present at one place, but with his grace, graciously he has made me see that Almighty Lord everywhere, even in the animals. He had made me see him present everywhere. Ahora él dice que benévolamente el maestro ha derramado gracia y me ha permitido ver a ese Dios todopoderoso al que yo pensaba existía en un solo sitio. Con su gracia él ha hecho que yo vea a ese Dios todopoderoso presente en todas las criaturas e inclusive en los animales. ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ ਜਲ ਤਲ ਪੂਰ ਰਹਾ ਗੋਸਾਈ ਊਚੇ ਊਨਨ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਪਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। He says that I met with the gracious master, he showered grace on me, and all the desires which I had of the world have been fulfilled, have been satisfied, because the gracious master has given me the contentment. Ahora él dice, yo me encontré con el maestro benévolo y él derramó gracia sobre mí. Ahora él ha cumplido o ha satisfecho todos los deseos que yo tenía porque él ha derramado toda su gracia y me ha dado la satisfacción. ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਪਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਪੀ ਤੇ ਸਭ ਨਿਸਤਰੇ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਚਲੇ ਥਾਨਾਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ, ਨਾਮ ਕੋ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਕੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। Now he says that call it Shabad or Naam or the Bani or the Hari Kirtan, you may call it by any name, but that is the power with which the master connects our soul with that power, and that is present within us. Master connects our soul with that power, and the power is manifested within the master, and those who are connected with that power, they are liberated and they are able to liberate their families
as well. Ustedes lo pueden llamar el Shabad o el Nam o el Hari Kirtan o lo pueden llamar por cualquier nombre, pero ese poder está presente dentro de todos nosotros y el Maestro nos une a ese poder. Si nosotros nos unimos a ese poder, nosotros podemos liberarnos a nosotros mismos y también podemos liberar a nuestras familias. Jene jene japin te savanestare tin paya ne chalai thanain Satgur ki mehman Satgur jane jo kiche kare so apne panen Sadhu turen ja cheh jan tere nanak sadan ਕੁਰਬਾਨਾਏ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੂੰਜਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Now lovingly he says that only the Sadguru knows the glory of the Sadguru. Ahora él amorosamente dice que tan solo el Sadguru conoce la gloria del Sadguru. Master Sawan Singh Ji used to say that only the cuckoo birds know about the flight of the cuckoo birds. How can the crows and the other birds who do not fly as high as cuckoo birds do know about the cuckoo birds? El maestro Sawan Singh decía que tan solo los pájaros cucú saben acerca del vuelo de ellos. ¿Cómo pueden los cuervos o las demás aves saber acerca del vuelo de ellos si no vuelan tan altos como vuelan los pájaros cucú? In the same way, only the saints can know the glory of the saints. How can we, the worldly people, know about the saints? De la misma manera, tan solo los santos conocen acerca de la gloria de los santos. ¿Cómo podemos nosotros, las personas mundanas, conocer acerca de la gloria de los santos? We can only pray to God Almighty to give us the dust of the feet of those saints. Tan solo le podemos orar al Señor Todopoderoso que nos dé el polvo de los pies de aquellos santos. ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਭਾਵ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜੋਖਿਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। Tulsi Sahib also said that those, if anyone says that he has understood the glory of the saints, God forbid I touch my ears. It is not possible to understand the glory of the saints. Tulsi Sahib dice que si alguien ha dicho que él conoce la gloria de los santos, Dios no permita eso. Yo toco madera porque nadie puede conocer la gloria de los santos. Because like we, the other people, like we, the worldly people, saints also live in this world like the ordinary human beings. They live their life very simply. Porque así como nosotros, las personas mundanas, los santos también viven en este mundo y ellos viven o llevan una vida muy sencilla. Even though they are the almighty ones, but still they live like the ordinary human beings, and they live very humbly, understanding themselves as the lowly ones. Aun cuando ellos son los seres perfectos, sin embargo, ellos viven como seres inferiores y ellos viven en una forma muy sencilla. Many times when we know or when we come across the incidents in which they have done a lot for us, in which they have helped us, and when we go to them and tell them that Master, you did this for us or you did that for us, they do not want to accept their credit. They always say that no, I have not done anything.
my master has done all these things. En algunas ocasiones, cuando nos damos cuenta de todo lo que ellos han hecho por nosotros, si nos ayudaron mucho en alguna situación, cuando nosotros vamos a donde ellos y les queremos agradecer todo lo que hicieron por nosotros, ellos dicen, no, yo no hice nada por ti y todo el crédito es del maestro. But sometimes when we see the master, when we see the saint living like us, and when we see that he also speaks like we speak, he also eats like we do, he also walks like we do, so there is no difference between him and us. But dear ones, no, this is our great misunderstanding. There is a vast difference between the ordinary human beings and the saint. Pero cuando nosotros vemos al maestro y vemos que él camina así como lo hacemos nosotros, que él come como nosotros y hace cosas que hacemos nosotros también, llegamos a pensar que el maestro y nosotros somos lo mismo, pero no, mis amados, esto es un gran malentendimiento, es un mal entendimiento porque hay una gran diferencia entre el maestro y nosotros. Because the great power of God who is working within the saints cannot be described. Master Sawan Singh Ji used to say that some power works within the saints. He himself used to say that we cannot even call that thing as the power because the power is limited, the power can be measured, but the thing which works within the body of the saints and the masters cannot be described. It is the power of God. Pero el maestro Sawan Singh Ji decía que esto no es así, que dentro de los santos funciona o trabaja algún poder. Eso ni siquiera se puede llamar como un poder porque digamos, el poder se puede medir, pero el poder que existe en los santos no puede ser medido, sino que es el poder del Señor Todopoderoso. Atención, por favor. Al final del satsang, por favor, todas las personas salgan por la puerta central y luego vayan a la derecha o a la izquierda, al lugar donde hayan dejado sus zapatos, saliendo por las puertas